Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam za vas pripremala jednu pitu za koju vam, vjerovali ili ne, neće biti potrebno brašno, a recept je u nastavku videa. Pripremite 500 g svježeg sira, u sir zatim dodajem šolju jogurta, radi se o šolji od 200 ml. Zatim dodajemo i 2 cijelih jaja. Dodajemo jednu malu kašičicu soli. A zatim dodajemo i 200 g kukuruznih pahuljica. Ukoliko vam se ne da vagati, to vam je otprilike 2 pune zdjelice za salatu. Zatim sve dobro izmiješamo kako bi se ova naša smjesa dobro ujednačila. Stavljamo sve da se peče. Na ples za pečenje stavila sam jednu malu kašičicu maslinovog ulja, a pitu sam pekla oko 40 minuta na 200 stepeni. Djelovat će vam da je pita premekana kada ju izvadite nakon 40 minuta, ali ne brinite, kada malo odstoji doći će na svoje. Iz tog razloga je nemojte peći duži od 40 minuta. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se ovaj video svidio, ostavite mi like, podijelite ga sa prijateljima. Recept svakako isprobajte, a za još sličnog sadržaja pretplatite se na moj kanal. Hvala!